এই দেখো মেয়ে পাঠাতে যাচ্ছি। এই যে আমাদের সঙ্গে আছে কালুয়া ডন। হিরো যাচ্ছে, হিরো হিরো না, নিয়ে নেভার ল্যান্ড লাইফ। এই এই দেখা দেখা সামনে কে? अरे এটা হচ্ছে ইমিট টু বিটা इमिट टू भी धोई जाए। ओए कालो क्या करता है तुम लोग? चलो ए कालो अरे 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 एक्सीडेंट रोड ब्लॉक करता है ये लोग। আর এই দেখো এই যে মেয়ে পাঠাতে যাচ্ছি, এটা হচ্ছে মেয়ে। ঠিক আছে, এই যে সারাদিন ধরে পটাবো মেয়েকে। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আমাদের আর এই যে এ হচ্ছে মেয়ের বাবা। मेरे को जानता नहीं है। দেখতে পাচ্ছ মেয়ের বাবাকে পটিয়ে নিয়েছি। রাম রাম। আজকে এই হচ্ছে আমাদের কালুয়া ডন, মেন ভিলেন। একে 47 চালাবে। দেখি খবর একটা দেখো, শালা গুটকা খাবে, গুটকা খোর বলে যুবা केसरी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ये देखो गाइस, ये खैनी खोर है। दिखा जरा खैनी कैसे खैनी खाता है। ये है खैनी बना रहा है। ये ना खैनी मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।